नहीं देखु जो प्रकार स्टेटमेंट दौरान काली जो अंत्योदय योजना तंकर पास करिसेंती कार्यकारी न हवा पूर्व यहपरि गोटे कथा कहवा यपरि मंतव्य देवा निहाती भाव गोटे हास्यास्पद कथा आपण मैंने जानते आमर पूर्व सरकार विजु जनता दल सरकार जिते भी योजना जनहितकर योजना कर लोकों पाखे पहुँची आउ ठीक भाव कार्यकारी होती किंतु से माने केवल योजना घोषणा करुँच आज पर्यंत गोटे हेले योजना को ठीक भाव में कार्यकारी करना आउ से माने कहते आम लोकों को माने ठीक भाव में आम न्याय देवु लोकों पाखे जीवु लोकों काम करूँ लोकों सरकार जदि आज 7 मास 8 मास सेवा गलानी ताहेले कौ योजना केबे लोकों पाखे पहुँचे गोटे योजना लोक पाखे पहुँची ना केवल जदि कहे आम सुभद्रा योजन आम लोक पैसा देचु केते लोक देच सेटा भी ठीक भाव में लोक दे पारिन अयोग्य हिताधिकारी से दा देहरी पूरी ठीक सेमती जो घर पाई जो अंत्योदय योजना माध्यम से देवाई कहते पूर्वर सरकार से प्रकार व्यवस्था करते विजु पक्का घर अनुसार आउ लोकों पाखे देइचंती किंतु ए सरकार ताकू अनुसरण करके से प्रकार योजना करी से माने जो बाहवा नापी कहते यहाँ निहाती भाव में से जिते जो कार्यकारी न करी सेटा को जदि कहे जे आम लोकों पाखे यहाँ 100% पहुँचेबू आ लोकंर दुख सुखर साथी हेबू लोकों काम करूँ पूर्व सरकार को जो निंदा करवाटा किसी काम न करी यहाँ निहाती भाव ओडिशावासी जानुचंती जे यही सरकार बासमाड़ी सरकार एवं कलमारे से माने व्यस्त ता छड़ा आउ तांकर किछि नाई केवल योजना कर सारी से योजना लोकों पाखे एवं पर्यंत पहुँची पारि नाहांती। आज्ञा आउ गोटे प्रसंग जदि आम देखा गतकाल दिल्ली निर्वाचन फलाफल बाहर दिल्ली निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी गोटे बड़ सफलता मिलला किंतु भारतीय जनता पार्टी ओडिशा नेता माने कहते कि जोटी गर्व बढ़ी जाइतिला ओडिशा रे मध्य विजु जनता दल गर्व बढ़ी जाइतिला दिल्ली रे मध्य केजरीवाल को गर्व बढ़ी जाइतिला गर्व बढ़ी जिबार दुई सरकार पतन हैला वर्तमान विजु जनता दल आम आदमी पार्टी समान धारा समान गोटे मुद्दा दुई पार्श्व बोली गोटे आक्षेप कर कटाक्ष कर शुणु आज्ञा तांकर आक्षेप करवा से तो परंपरा तांकर से प्रकार तांकर भारतीय जनता दल नेता माने से प्रकार उक्ति रखि थांती किंतु आपण माने जानिथिबे जे शेर माने क्षमता को आसीबा पई जे कोनोसी स्तर को से माने चली जाई पारंती आज दिल्ली कथा कहतु किंबा ओडिशा कथा कहतु ओडिशा रे भी सही प्रकार अवलंबन करिसेंती से माने किमिति ओडिशार शासन गादी आमे पाइबू ताकू नहीं करी जो मिथ्या सब प्रतिश्रुति देकी से माने आज शासन रे आइछंती किंतु गुटे हेले भी जो इलेक्शन समय तांकर जो प्रतिश्रुति देइथिले जो तांकर मैनिफेस्टो देइथिले ताकू ठीक भाव में कार्यकारी लोकों को आशा देखौचंती एवं परवर्ती समय सरकार को आसिला परे से आशा गुड़ाक पूरण करू नाहांती सेटा जोटी बीजेपी शासित राज्य गुड़िका से लोक मैंने ठीक भाव में जानीपारी आज ओडिशा रे मते समदशा भोगिबा को जाउचंती लोक कही सारे ये माने केवल इलेक्शन बड़ बड़ प्रतिश्रुति दियंती किंतु सेटा ठीक भाव में कार्यकारी करना किंतु आज देखिए दिल्ली रे भी समान परिस्थिति से माने दल सरकार को आसीबा पई आपको एमती भाव में टार्गेट कले विभिन्न जेल रे विभिन्न ये रे तांकर लोक मानकु नेता मानकु पुरिया पई हैरान कले एवं आप्र विधायक मानक मध्य पैसा देकरी किणिकी से क्षमता अख्तियार करचंती आउ से माने आज बाबा नौचंती जे आमे माने अहंकार को जो माने थिले से मानको भांग कले किंतु किए अहंकारी नुहंती आज्ञा से माने क्षमता लोभरे से माने सी दलर सरकार जो माने थिले से मानको भी किणिचंती ओडिशा रे मध्य लोक को प्रलोभित करिकरी से प्रकार से क्षमता को आछंती। आज्ञा आ गोटे कथा कहते कि विजु जनता दल खूब शीघ्र भांगी सफा हो विजु जनता दल नाम निशान रही देखु आज्ञा से माने सब से कहते आज भी विजु जनता दल संगठित अच्छी रहिबो से माने केवल विभ्रांतिकर मंतव्य देकरी दल को बदनाम करने दलर कौन सी गोटे जदि माने कौन गोटे देखिले ताकू अतिरंजित करी मंतव्य देवा कहवा बढ़े चढ़ी कहवा तांकर सेटा अभ्यास किंतु आज भी देखिए विजु जनता दल संगठित अच्छी किंतु भारतीय जनता दल तांको दल भितर जो कंदल अच्छी से कंदल को से परिप्रकाश न करी आमे ठीक भाव में अच्छु किंतु से भीतर भी 2-3 गोष्ठी एवं आरंभ है कंदलटा सेटा को से जो संगठन निर्वाचन हो पारे हाँ
ସେମାନଙ୍କର ସାଂଗଠିତ ନିର୍ବାଚିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ସେଟା କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେ କଥା ନ କହିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ କ'ଣ ଆଜି ସଂଗଠିତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦଳର ମୁଖିଆ ବାଛିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କଲା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ତଦନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ କେଉଁଠି ତଦନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ କେବଳ ମିଛୁଟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କୁହାହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଚିବାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଭାଷଣବାଜିରେ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କି ନିହାତି ଭାବରେ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ଏବେର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ବୟାନବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବା କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ କଥାରେ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ମୋହି ନେମୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଠଗୋଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସିବିଆଇ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ନ କହିକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କହିଲେ ଯେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆମେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଜେଲକୁ ସଜାଇ ସାରିଲେଣି ସେଇଠି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ପୁରେଇବା ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜେଲରେ ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆଉ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ବୁଡ଼ିଛି ସେକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସୁଲ କରିଦେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ କରିବା ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ କେବଳ ବୟାନବାଜି ଦେଇକରି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି ସେହି ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଚିବାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଚିଠି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନିହାତି 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 ସରକାର ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଥିଲା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ଭାଷଣରେ ଦେଇକରି କହିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିକିରି ସେମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କରିକିରି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସାହସ ଜୁଟି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ନଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତେଣୁ ତାକୁ ଛପେଇବା ପାଇଁ এই ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବୟାନବାଜି ଚାଲିଛି।